श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रम्। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूल पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद्बालकुमारिकाम्। ओङ्कारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीम् क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम्। अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते। सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि समप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओङ्कारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मां चतुष्टयं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यमयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि च रभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्र निपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृह निबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मणो नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूल पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं
नानालङ्कारभूषिताम् तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद्बालकुमारिकाम् ओङ्कारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीम् क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि समप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओङ्कारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव षष्ठमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मां चतुष्टयं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नी च रभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्र निपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृह निबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मणो नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूल पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद्बालकुमारिकाम् ओङ्कारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीम्
क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि समप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव अष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मां चतुष्टयं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चरभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्र निपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृह निबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मणो नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूल पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद्बालकुमारिकाम् ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं
कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटि प्रतीकासं चंद्रकोटि समप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते प्रथमं त्र्यंबका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुंदरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव षष्ठमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मां चतुष्टयं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नी च रभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्र निपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृह निबंधने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मणो नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूल पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद्बालकुमारिकाम् ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटि प्रतीकासं चंद्रकोटि समप्रभं
तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव अष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मां चतुष्टयं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यमयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नी चरभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्र निपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृह निबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मणो नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूल पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद्बालकुमारिकाम्। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम्। अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते। सूर्यकोटि प्रतीकाशं चंद्रकोटि समप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रथमं त्र्यंबका गौरी, द्वितीयं वैष्णवी तथा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं सुंदरी तथा, पंचमं विष्णुशक्तिश्च, षष्ठं कात्यायनी तथा, वाराही सप्तमं चैव, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमी खड्गिनी प्रोक्ता, दशमं चैव देविका, एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः, सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते, नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मां चतुष्टयं, पंचमासं च षण्मासं, त्रिकालं यः सदा पठेत्। ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी, दारिद्र्यामयपीडितः, जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। दरिद्रो लभते लक्ष्मीं, पुत्रः पुत्रवान् भवेत्, धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो, वह्नि चरभयेषु च। शाकिनी भूतवेताल, सर्पव्याघ्र निपातने, राजद्वारे सभास्थाने, कारागृह निबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं, स्तुवन्तु ब्राह्मणो नित्यं, दारिद्र्यं न च बाधते। सर्वपापहरा लक्ष्मीः, सर्वसिद्धिप्रदायिनी। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां, षड्भुजां च चतुर्मुखीं, त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूल पद्मचक्रगदाधरां, पीताम्बरधरां देवीं, नानालङ्कारभूषितां, तेजः पुञ्जधरीं देवीं, ध्यायेद्बालकुमारिकाम्। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं, विष्णुमानन्दमव्यक्तं, ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं, क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां, सदात्यानन्ददायिनीं, श्रीं दैत्यशमनीं, शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं, तेजः प्रकाशिनीं देवीं, वरदां शुभकारिणीं, ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं, कालिकारूपशोभिनीं। अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं, मकारः पुरुषो व्यक्तो, देवी प्रणव उच्यते। सूर्यकोटि प्रतीकाशं, चंद्रकोटि समप्रभं, तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं, ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओंकारं परमानन्दं, सदैव सुखसुन्दरीं, सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रथमं त्र्यंबका गौरी, द्वितीयं वैष्णवी तथा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं सुंदरी तथा, पंचमं विष्णुशक्तिश्च, षष्ठं कात्यायनी तथा,
वाराही सप्तमं चैव यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मां चतुष्टयं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चरभयेषु च साकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्र निपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृह निबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मणो नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूल पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद्बालकुमारिकाम् ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीं अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटि प्रतीकाशं चंद्रकोटि समप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते प्रथमं त्र्यंबका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुंदरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः
सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मां चतुष्टयं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत्। ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत्। धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चरभयेषु च। साकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्र निपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृह निबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मणो नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते। सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी।